Знар телекашитан пацахадон телеканалы эфир информацион рағда бон студии чесяталина радионал цыбыр тайравағда сайрағдар деймәтіл. Транскам нырмадар уаққад күссәві фәндаг митай асығда кәнініл. Аққақ хорзақта президент Бибілті Анатолийс хорзақчын көтті пацахадон телевинады көрд қусәжі. Халсадон продукта хала файлханын цыуацы құттағани ақусақ. Брон бинатма махатзаканын кодис аскутзакганан асы проблемаян. Пацахадон телерадиокомпании иры корт кусажы абон яхимарайста президент Бибілті Анатолий. Амасаз хорзақчын котта пацахадон хорзақтай. Фимбалды фаделу наацхаса кокойтан жила бацаттагунд армаг. Նացիոն տելևնադու իուլ աղջակդար ձլոն ինվարմացոն վարազնայ ռեսպուբլիկայն բաստակտան սմաղ կուսնքանուտ աբեկտիվոն ինվարմացի ռեսպուբլիկայ վաղցավակ ծաուտը ֆադել արազուտ նոգայ վադոն պրայկտա ամացը մդիսոն ավտորոն ալավարտան բանը սանկոտա prezident պացախատոն տելևնադը կուշտը յախիմը ռայսկե ոյ բուզնը ջնխաստա զաղտա ժուրնալիստան ռեսպուբլիկայ վաղցավակ ծաուտը ֆադել աբերատիվոն է կե կուսնքանն ծուույթը խայ ամասն արֆարակոտա պացախատոն տելերադիոկամպանի իրը սրաստել դոնը խսազազը սխաստը ցտան Բիբլտանադոլի բանը սանկոտա Նվսիս телевизионада кушты профессионализм, ама энтузиазм, кая хос канзисты косты дартары райрастан, ами абарзондам вазадмас хизен каненан. Телевидение на сегодняшний день является самым востребованным из всех средств массовой информации, абсолютно не бросая тень на другие средства массовой информации. Огромное вам спасибо за вашу работу. Президент баны санкота телевизионада ролевой убарак амахщак бнатахса национ медиа индустрия. Ама баны санкота телерадиокомпании Ирис Растмая Бендура варджетат сестрхай бавард бахастой хуай. Огромное спасибо тем, которые стояли у истоков создания нашего с вами телевидения, в каких условиях работали, что им приходилось переносить. Это вы в своих передачах часто показываете, рассказываете. Когда ни света, ни газа, ничего, ни электричества, и все равно вы работали, все равно вещали, все равно модно, но правильно, как говорят, прорывали информационную блокаду, доводили до населения те важные события, которые происходили не только в Республике Южная Осетия, но и далеко за его пределами. Это не может не вызывать уважения. فدبستان ژورنالیستیکا مسترخای باورد با خستن اما پاسخ هادون تلی رادیو کمپانی ایرس رستل دون خصاص از سخست ستن تلی کمپانی کورت کوسج خورزخش نرسدست پاسخ هادون خورزختای تلی رادیو کمپانی دیرکتر چیلخسات گیورگن لوردرسد ریسپوبلیک از گوخت ژورنالیست کاچنوم از گوخت ژورنالیست نوم لوردرسد گاگلویت کارینان در کتسبی راست فکوستا اینفورماسیون آلورد نوک خبرت آمونگای مایدان تای خورزخش نرسدست افترون آلورد خیاد شف رداکتر گاگلویت آلا اینفورماسیون راخت آبون مازن گبراتیری продюсер Богатая Катерина, Вацхасак Чиртхотерегина, Аматалмацканак, Догоста Галина. Президент Бузначи Фастачтайта Хорзахчинерседест информацион Равахтабон, Вацак Чициата Алина, Вацхасак Говустагунда, Ама видеомонтажа специалист Хорбата Вера. Хорзах Таращетнумай президентом Бузначина Хастазахта на телерадиокомпании Вацхасак Чиртхотерегина. Телевенад Майстер Хустарда Амасен Сакустан, Аха Маркайс Коттавайтахай. Also خورزخان من شتنسانی وگی تنگشترارگن کنن اما بوزنگ президент Анатолий Ильичен آخام اشتراکن که کنن نکستن اما مختلف است ما در خورز خبرتاش قصن کنن آخام عرفان نود Кокойте Анжела, Кусрата Тамирлан, Коцета Александр, Таттата Зариня, информацион Равахт Абун. فستاگرسته گورت دوکانیت فینانی ساخم نف ترجته که ارخان زفگار خلصادون پرودکت الخننل آتقطه گنیا خوساک تسوو و متمدیسکوتا نوات خسته گوبوسته اگنده. На республикай цержита фастак солдар боны халафа элханен схалсадом продукта. Ведоне тахсинад басту дуне коронавирус каяпырх. Астай маяк са арх кофафил дарвазахга уимам. Вайганжитын хастам гаска фалхос канжита иул тыңдар элханен скансирфта сакар группата ама макаронта. Макарон, гречка, рис, подсолнечное масло. Срок так я маньяк, хамштер. Есть на молчатер, все есть.
Parlamenta sardori Fitsaq va Gosita Pyotrsev zargavovari Fadil kommentari tadatkaya bonuson kutta zarga odam tahsinot armas dunye коронавирус каяпырх воима бост нау. Я сам специально потратил день для того, чтобы поездить позавчера по магазинам, по аптекам и посмотреть, что же такое происходит. Пообщался с покупателями, так и с продавцами, с владельцами магазинов, с владельцами аптек. Ну, вот. Надо вообще, конечно, понимать, что вот этот ажиотаж, который сейчас мы наблюдаем, он складывается из трех факторов. Первый фактор – это те проблемы, которые были и до сих пор частично существуют на российской таможне с оформлением грузов с продуктами питания и других грузов. Второй фактор – это вот этот самый пресловутый коронавирус, которого сейчас боится весь мир. И третий фактор – это ослабление рубля по отношению к другим валютам. Вот все эти три фактора, они привели к этому ажиотажу, который мы сейчас наблюдаем. Кстати, некоторые из покупателей, с которыми я общался, они именно главным фактором, главной причиной того, что сейчас закупаются в спешном порядке, называли не коронавирус и даже не проблемы на таможне, а именно девальвацию рубля. Gosita Pyotr bonuson kutta zarga panikayim bindur nay kubaqa wad республикай сажита ифтунгар савдысты аппат анаман кавак халсадум продуктай. Проблем со снабжением продуктами питания республики из-за коронавируса, разумеется, никакого влияния на это не окажет. Никто, ни при каких условиях Россия, наш стратегический партнер, не перекроет дорогу для товаров повседневного спроса, для товаров первой необходимости в Южную Осетию. Этого нет и не будет никогда. Продукта фасауарскануй авина вой кайзагнай қала олкамандар яхи қуттагу фала абун ваварханскай иул сайрогдарут самайна республикай коронавирус муапырхуа войта хайта иссавы апат анаман қаваг авастият модзалтта. Гобостагунда багатази с информацион раахт абун. Բիրեմիտ կայնը վարդ ու մագասկա տրանսկավկազը ավտամագիստրալ նրըրթ կագուն ու աղկադ։ Աբունթա ֆանդագուն սլուժբետ հերվնալ տոյ տրանսկամը ծագատ խայեց զայթը արվածն մեմ։ Ամավայ ֆաստա հերվնալ զստը ֆանդագմիտ հայ ասղդակ կանն մեմ։ Ենանից դինատ մագասկա սլուժբե ասարի բարչի արցը դուեդոն պենսիա սիվտուն կաննը ֆարս սուեդզան խիցա ադը կուստարդըբն։ Բանստան կոտան աբաստա խիցա ադը սարդար պուխատը էրիկ։ Բանստան մակոդարցը դավթամայ խուսարի ռստոն ամավարասի ֆեդերացի իխսանցը բազրդ բաֆստարցըդ ու յաթը խբաց հավզանիս կարadzիան ռատիֆիկացիոն գրամատատ հարատտը նվաստը։ افسدتون служба گنج تمامید خود تکت ارگانت کوشت ساقاتینا دفاقت بافیدار کنن نسانن خسری رستون مورسی فدراسیون خسن بازرد بافستن کوست 3 سال درازه ورسی فدراسیون بستکت خسری رستون تریتوریل افسدتون служба رستج چیف ساقاتچن و دونن داکومنت باردت پنسیه سیفتون کنن فساقاتچن و نفست بیرتن سابونیسیس ورسی فدراسی تریتوریل پنسیسن و من ریسپوبلیکا مدیسینون اکسپرتون واقدت سبالورد گرنگ خط تراتوی و دون تگاتی رستون نیستویم ورسی فدراسیون کوسته اما سالن قرناد مینیستراد دومی فنت سماز در درصد فارس اسکوت ساکنن نسانن انمن قوکیو امبالون بازرد بافستن و سواغت هم گسکه бафестер цедес документ хитсан пунктам. Из абзацев мы записали, что решение о группе и причине инвалидности принимает медико-экспертное учреждение той стороны, по законодательству которой производится назначение и выплата соответствующей пенсии, с учетом медицинских документов, выданных по законодательству государства, проживания застрахованных лица. خیزاد سردار خستم گسکه دوه بستت در ساقاتی ناد فاکت با فیدار کنن فدل داکومنت بانماین فدل بیبلتانا دولی نخواست کتا و رئیس فدراسیون پرزیدنت ولادیمیر پوتینیم سفین بلتا یو رستجم و با خسرت سمای باسد در سوا امبالون بازرد کتس بافسترت آساس افتسم مارتم. Это очень важное соглашение, поскольку большинство из лиц, которые получили ранения и в основном, и до этого являются гражданами Российской Федерации, и они должны пользоваться теми правами, которые имеют инвалиды Российской Федерации. В этом документе прописано, что наши заключения, медицинские документы должны приниматься
там, где человеку делают пенсию или назначают пенсию. Խիցա օդսերդարբանը սանկոտազաղգայենան իզինատ մագասկայա службай սարի բարչիրցը դվդոն պենսիա սիվտոն կանանը ֆարստուձան խիցա օդղուստարդբն ու մայվալդեմա խիցա օդսերդար қոդ մագասկա բդուն қոմա пайда каной законы фэшчирцэд аппат уцэл года тайдар. Для лиц, которые здесь получают пенсии, сейчас разрабатывается закон года этой категории, а в России этот закон существует. Поэтому я думаю, что в этом отношении для них не должны возникнуть какие-то вопросы. Բացրդյատը խբացավցան պատսախատան սախի միտակ պրոցեդուրա թերացավնը ամակարադյան ռատիֆիկացիոն գրամատաթերատը նվաստը։ Կոկոյտե Անժելա թեդեթերոզա տատտատզարինա ինվարմացիոն ռավաղտ աբոն։ Fıdıbastayın stırxastı əndər adamı əmrən qabatır zinadavdıstoy İron adamdar. Nəlgoy məktəyfəstən ələ ödüstü sılgoy məktədər. Vıdun ıstır kostkottoy fəşcıldım əməmə arxaytoy fəsəf avcıtən əxvəz kənənildər. İva xəmsılgoy mağıstır fıdıbastayın xəstı veteranı arxaydı tıxayu nəvaz xəssək çirtqutarigine batsətdə gund ərməq. Стырвалахизе юбилеоназы фыдыбастаун стырхасты ветеран Албурта Евгения банысан канзан ярагурда сада азы сыхасты бундар. Я бундар рай аматин каны сардыл кадай ваззав фандагл расам бақод ваттар. Мифара сада цпур фыцагамазы уисмуй котта афсаттун службаганагай. Хасты райдиани ясардан бол асад фронт ма Евгения та кусен райдетта цхинвалы эвакуацион госпиталы. Ваду юет деккагама мацып парам скола тағысты. Ардам фронт дайластуй цафхастунтым. Евгения арамысыд госпитал ма куд билет цафталастуй. Ama savettu nodam cosmos boyeftuj vdattam. Rastacie w szpitalu ten. Bira ręczętami uwedi, bira ودي ما قرصبون ما طريقة دست فعلا نوي جبه خدسته أفزرني تصارستوي خرز التمامير زرقة كنت شتو زيلت خروشة نفتتين زرقة كنت Medicinin kuşçu taxsavay bu nezildist tsaf sırxafsattun tam xossun kuttuy Evgeniyan razırtta yuxat yaxadagdar stir tavdima kostma kudrasıd falavad med personala yunagadi magdar yaxivul naqod kutta sayraksınut tsaftan boxoskanın ama tsagaydar naduxtir tam medicinu xota ravdustu stir qabatır dinat yul sayragdar xasud appat dar sarazın samay fatsaf avjut malatay ayirvazın kanoy ama sasak axtal slavin kanoy sari borrastaksın yukufazın va du fatsaf avjut basta fasaja tafastoy بدون خیوتم نفس تاسن ورتوی خسته فسته البورت Evgenia دارتر در کستا انانی زینن قاقن نادق آبازه امی رافزرگ پروفیسیان اسنوون کتا یا سردای خسای فونزازه آتاز Evgenia بینون تبانسان کنزست دوه نسانی یک جنبونه سوارزون خیستر را گردل صدا آزاس خست یوبیلی اما کیزاق نقاوه استر ولاخیزه افدای فونزازه بون چت قتلیگی نکوزیت آزامه در سویت زاره ما اینفرماسون را وقت آبون Problema ragonu falayi varsına çağı. Nagorata zağalkoy takay saraxıstı ve ragay tıxsın kananim bəstəktim. Siyiskunak kanını tıxaytsı mazalt da istfətsəvns ve der anarazı zinatsı vzarın kanı çərjitəm. Aftamay tağı don kanınc fıldar, ama tas zinat vzarın kanınc çərjitən. Бонай бон манагорат филдар кане загал койтенемац. Нертакка нагорат цуавар севзарду магаска алодай могдар qoма yaxi xiza atsı qıqqa koytay. Yumi yagaysiske atsı problema u ragun. Kase anama qawa ayvars kanen. Tsfan درستج در گورت اندر من در قمتایس فینن نخی ساو کویتم. اما فلدر خود یوگیتای نساونس فلد سال در گیتای. افتمایستر تا سفزارن کنن سادمن. اما ارمست تاسل که آیر وزی دادای ماگ. و دونا رخصوص اگه فلا بورنز ونجت سوجتم. اراج استم یونی ونگل فخص دسته فاراست دازد لپویل. خورزود خستگ لوگادم بالغ دسته اما کودز آسرت دوی اندر آفد بلز ما بیرن آلقود. آسه پرابلم آسکود ساک کنن نسانن رستگی رستگما کویت اخسن در بایداینز. فلاوت سقطاق در گورت سرجتای بیرت زردمانت ساوم طریقت سنکننز وی مایوم بامبارن قو اما نرتک کن ریسپوبلیکای تریتوریل نرماکای نای بیتوم نیکتا کن سرماگوند بنتم کویت سران داروی. Проблема с бродячими бездомными собаками до сих пор стоит довольно остро. Хотя управлением благоустройства города Цхинвал по сей день выполняется работа по их отстрелу.
Однако хочется отметить, что таких собак в городе развелось столь много, что мы как бы не хотели, не в силах выставить сотрудников в каждом районе города для быстрого решения задач. Тем не менее, мы уверены, хоть и медленными темпами, но доведем задачу, эту работу до конца и обеспечим безопасность каждого жителя города. زغال کویت فارس تراغونو ودونن خیساوت تنای اما ودون تخی برنزینات ترنیچی خسته فلگورت ونکت آرخ فینم و یه قرصک کول و آخم کویت ویتانستان کنه امسن خیساو کاییس آدای ما جدیس بارنز آخم آدای مکتن کویا زونای اما دکوت تساگو اندرم بستکتن و دایو نگای اونگ مواد زننای وی کن نقومن بارای گورت خرزار استادونو براولینی گوختاری گادن خستم گسکا ودون اپن زوخ نخاس کننز آخم خیساوت دیمم ود آخم ساوت درما خیساوت کمانیس آخم کویتایو فلا بورد دوی خرزار استاد اوبراولینی کوشتم کستا افسنایت دوی ونگ ترای سمراجم و دونن آخم کویت افزارن کننز استرتاس ست دما انانی زینادن قگاگن ریسپوبلیکایتا نرمانای آخم زاکن کتسه فرسه ایوارگون سویکوی وس کویت خیساوتم تدیت روزا کوستراول مامتات گینادی اینفارماسون رو آغدابون نگورت سغدک زینات باقا قنن نخیت یارازگا و فلق گاگن آلچی افت نقود کنه اما برون فکالنس کمنیم بله آخم بنده بیرت تا سراب بارنس روزگوتای اما بیره ولادزگون خزرت فارس مسر از برون او باوتم وی فستیوگن خرزار است دگان بیناد کوشت ترادون خواد سیدن سنبستکتم تمای سبرون خسوی بروندون من Juta efsnaige kennens anata tasa brunne chatse kennens brundum amja kolens kam sabo fendu seran nauza khuntu önce bira azgun khazarte serjetay bira tasabrat tara kolens saruzgutay amafta maydun rassev zare brat tu bautam hamadzitna finzna plastika miganan taguh sarfanta tamak hoydemanta amander sardwagun bratta atsbunte kharzarasta de kombinata kushtat salder khazar alfam blay bafsnaytoy falakad ma khastan os sgdak zinadoy baragnau آخم بروندت ارمست نوزه خونت ونگلنای فلمونا گورت اندر بیروادز گون خزرت آلفن بلایدر خرزار است ده کامبینات کوشت کورگستت سرجتای سمی مازی و کنای اما سبرون خدسه کنای بروندوم من و فتساج در آدای ماج کولتورال زورگوم اما قوم آرخ کنم افسناج تکستن تنگ بیره برون جودی بافسناج تمیرش خداگی کتم ما را رسودیم رسود جیان خوش در اون آدم کورگستم شمای برون ما کالوی ما قلت لهم سقوس فداروي نقال ورسق دق زيناد نخيت يرازجو على دايموك در قوم عقد كنا فتساج در مازي وكنا اما برون دوم خدسه كنا يا برون اما ود نقال ورس زن سقدق وطت الونا قدس الكساندر ارسويت زاريما انفورماسيون رو اغدابون نرتبازون گوت دون مارتبون غده برکنن تیمه نور رایون و زن آساس بون قدر آرزن چسل گفت داول دفع قرمات بونه اخساز اخسا و یو گرادوس زاو رایون در آساس بون قد بونه آست گرادوس اخسا و یو گرادوس قرم قایسا آساس بونه ارتا گرادوس اخسا و نول لینینگور رایون در آساس بونه فاراستم اخسا و تا 2 گرادوس قرم ریسپوبلیکای ستالیتسات خینواله و زن آساس بون قد بونه آست گرادوس اخسا و تا ارتا گرادوس قرم آخر دستنا اینفورماسیون служби 20 گندرمچ تکتری تر قصد خورس خبرتا امن رادون فیلم بعد ما ایفیره